अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नाज़िया। आज जिस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ वो है कि साइलेंट ट्रीटमेंट क्या होता है। ये एक जो है बहुत एक तरह से कंट्रोलिंग बिहेवियर है और एक तरह से अब्यूज़ है, इमोशनल अब्यूज़ है जो कि यूज़ किया जाता है। और ये स्पाउसेस कई दफ़ा आपस में यूज़ करते हैं, फिर इसी तरह पेरेंट्स और बच्चों में यूज़ किया जाता है। कई फैमिलीज़ इसको बहुत बहन भाइयों में यूज़ करते हैं और कॉलीग्स में यूज़ होता है। तो अभी जो है हम ज़्यादा स्पाउस के लिए बात करेंगे। स्पाउसेस जो हैं वो आपस में किस तरह से यूज़ करते हैं इसको, क्योंकि इसमें होता ये है कि एक शख्स किसी बात पे नाराज़ हो जाता है और फिर उसके बाद जो है वो बात ही नहीं करता। वो बात ना करना जो है होता है वो कई घंटे हो सकता है या कई दिन हो सकता है या फिर कई हफ्ते महीने भी लग सकते हैं इसमें। और इसमें जो होता है वो वैसे दूसरे लोगों से तो बात कर रहा होता है, जैसे अगर घर में बच्चे हैं उनसे बात कर रहा होता है, लेकिन ये कि अपने स्पाउस के साथ जो है ना, मियाँ बीवी के साथ या फिर बीवी हस्बैंड के साथ नहीं करती। और फिर इसमें कि वो बात भी नहीं करते और ये कि वो टेक्स्ट भी नहीं करते, टेक्स्ट का जवाब भी नहीं देते। और फिर उसके अलावा ये है कि या बेयर मिनिमम बात करते हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट, उसके अलावा कोई भी नहीं। तो इसमें जो होता है कि वो फिर अब जो रिसीवर होता है वो सोचता रहता है कि पता नहीं मैंने क्या किया। वो अपने आप को कसूरवार समझना शुरू कर देता है और वो जो है वो उसके सेल्फ डाउट आता है कि पता नहीं मैंने क्या किया और क्यों ये मुझसे हो गया नाराज़। उसके अंदर एंग्जाइटी बढ़ती जाती है, गुस्सा बढ़ता जाता है और वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। उसको लगता है कि पता नहीं मैंने ही कुछ गलत किया है। और फिर उस तरह वो अपने आप को अनलव्ड फील करता है। उसको लगता है उसके पार्टनर ने उसको अबैंडन कर दिया, उसको छोड़ दिया है। वो लोनलीनेस फील करता है, आइसोलेटेड फील करता है। तो बहुत सारे उसके अंदर जो है ना नेगेटिव थॉट्स आते हैं। और फिर क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा अपने बारे में आते हैं, सेल्फ डाउट होता है, उसको उसकी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट सब कुछ कम हो जाती है। उसके अंदर गिल्ट आ जाता है। और शुरू में तो वही वही होता है कि वो रोता है और अपने आप को कसूरवार समझता है, उसको उससे माफ़िया मांगता है अब्यूज़र से। तो फिर उसके बाद जो है कि अगर तो अब्यूज़र जो है वो किसी मकसद से ये सब कुछ कर रहा है क्योंकि जो नार्सिसिस्ट होते हैं उनके बीच उनके अंदर जो है ये एक वो होता है कंट्रोलिंग टैक्टिक होती है कि वो इस तरह से उसको अपना कंट्रोल करना चाहते हैं और उसको पनिश करना चाहते हैं। तो ये एक तरह से इमोशनल अब्यूज़ होता है। तो अगर तो नार्सिसिस्ट है तो बड़ा खुश होता है और उसको बड़ी तस्कीन मिलती है कि मैंने अगले को जो है ना उसको अपने कंट्रोल में कर लिया है, अब ये वही करेगा जो मैं चाहता हूँ। और वो करता भी है। रिसीवर जो है उसको खुश करने के लिए जो जो उसकी डिमांड्स होती हैं, जो बिहेवियर वो चाहता है कि वो करे, तो नार्सिसिस्ट जो है अपने उसको पहुंच जाता है, उसका मकसद जो है ना वो पूरा हो जाता है। और वो जो है आपको पता है कि दिमाग में ना जब किसी को साइलेंट ट्रीटमेंट मिल रहा होता है उसके दिमाग में वो ही सेंटर जो है वो एक्टिवेट होता है जो कि दर्द के वक्त होता है। जैसे अगर आपको छुरी लग गई या कांटा चुभ गया, आपको चुभन होती है, आपको दर्द होती है, कट का एहसास होता है। तो जो दर्द होती है वो ही दिमाग का सेंटर जो है ना साइलेंट ट्रीटमेंट पे जो है ना एक्टिवेट हो जाता है। तो इस तरह से ये कई साइकोलॉजिस्ट तो कहते हैं कि इसको ये उससे भी ज़्यादा फिज़िकल अब्यूज़ से भी ज़्यादा तकलीफ दे चीज़ होती है। तो ये बहुत हर्ट करता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है। तो अब जी इसका ट्रीटमेंट कैसे करें? लेकिन ट्रीटमेंट से पहले हम देखते हैं कि इसका रीज़न क्या हो सकता है। यानी कि जो दे रहा होता है उसके एक तो जेन्युइन रीज़न हो सकता है कि वाक़ई उसको जो है ना उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं अच्छे, कि उसको समझ ही नहीं आती कि मैं अपने इमोशंस को अपने ये जो मैं इस वक्त मेरी कोई ज़रूरत है, कोई प्रॉब्लम है, मैं उसको किस तरह से हैंडल करूं। और वो जो है वो साइलेंट हो जाता है। वो खामोश होके तो फिर इस तरह से कई दिन जो है ना खामोश होके अपनी स्पेस मांगता है और सोचने का उसको टाइम चाहिए होता है। एक तो ठीक है उसके पास इतनी स्किल्स ही नहीं है, या फिर ये होता है कि वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है तो उसको कुछ और समझ नहीं आता। तो वो कंट्रोल इस तरह से लेता है कि खामोश हो जाऊं, अगला खुद ही जो है वो सोचेगा और अपने आप को गिल्टी फील करेगा, मुझसे माफ़िया मांगेगा। और या फिर ये कि वो एक जो होता है ना अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल होता है कि उसका स्टाइल ही ऐसा है और उसको अवॉइडेंट सी पर्सनैलिटी है और उसको जो है वो कुछ और तरीका ही नहीं आता हैंडल करने का। वो खामोश हो जाता है और वो अपनी इमोशंस को रिप्रेस कर रहा है और वो खामोश हो गया है। या फिर ये कि उसने अपने बड़ों को इसी तरह से देखा था कि उसके पास रोल मॉडल्स ही ऐसे थे जो कि खामोश हो जाते थे, अपनी बात कम्युनिकेट नहीं करते थे और ये कि वो बस इसी तरह से साइलेंट ट्रीटमेंट देते थे।
تو جو بھی ہے اس کے پاس جو بھی ہے یہ ایک غلط طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ جو بھی ریزن ہے اس کے پاس، اس نے اپنے بڑوں کو ایسے دیکھا تھا، یا اس کے پاس اٹیچمنٹ سٹائل ایسا ہے، یا پھر یہ کہ اس کو بات نہیں کرنی آتی۔ ایک ہیلدی وے کیا ہے کمیونیکیشن کا، کہ انسان جو اپنی بات کو اچھے طریقے سے میچور طریقے سے بیٹھ کے آپس میں ڈسکس کرے اور سالو کرے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ کئی کے دن آپ خاموش ہو جاؤ اور اس کو جو ہے وہ اگلے کو بس اسی میں سوچ میں ہی ڈال دو کہ پتہ نہیں میں نے کیا کر دیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ویسے بھی اسلامی لحاظ میں کیا ہے، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہم 3 دن سے زیادہ جو ہے وہ ناراض نہیں رہ سکتے۔ آپ کو یہ حدیث کا مفہوم ہے نا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے قطع تعلق ہی رکھے، ٹھیک ہے؟ تو پھر یہ کہ یہ تو ہمیں اجازت ہی نہیں دیتا اسلام کہ ہم 3 دن سے زیادہ آپس میں جو ہے وہ ناراض رہیں۔ تو اب ریسیور کیا کرے، اس کا یہ کہ اس کو کیسے فیس کرے، اس کو یہ کہ اپنے اوپر کام کرنا چاہیے۔ ریسیور جو ہے وہ اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کرے، اپنی پریکٹس کرے کہ وہ جو ہے اسپریچویلٹی پہ کام کرے، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق بنائے، مائنڈ فلنس کے ساتھ اپنے کام کرے، اپنے لیے کچھ ایسی بکس پڑھے کہ اپنا کمیونیکیشن جو ہے اس کو امپروو کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسی کمیونیکیشن ہو جو کہ اس کے اسپاؤس کو پسند نہیں آتی ہے، تو وہ کام کرے کہ میں کوئی نیگنگ تو نہیں کرتی، کمپلین تو نہیں کرتی، میں جو ہے میرے اندر کوئی کمی تو نہیں ایسی چیز کی کہ میں اس کو امپروو کروں، کیونکہ روم آف امپروومنٹ ہر ایک میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو ضرور امپروو کرنا چاہیے، گروم کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اپنے آپ کو پرسنلی بھی نہ لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کمیونیکیشن پرابلمس ہوں، یا جو دے رہا ہے سائلنٹ ٹریٹمنٹ وہ جو ہے اس کے پاس واقعی کوئی ایسی پرابلمس ہوں جن پہ وہ کام کرنا چاہتا ہو اور ابھی آپ سے اسپیس مانگ رہا ہے۔ تو یہ کہ آپ اس کو بہت زیادہ پرسنلی بھی نہ لیں، بہت زیادہ جو ہے اس کی منت سماجت کرنے اور رونے دھونے کی ضرورت بھی نہیں ہے جو آپ کو دے رہا ہے۔ تو یہ کہ لیکن اپنے آپ کو امپروو ضرور کریں، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ بکس پڑھ کے اور اپنی اسکلس کو امپروو کرنے کی کوشش ضرور کریں۔ سیلف لو رکھیں، اپنے اوپر جو ہے کام کریں، اپنی ڈائٹ کا خیال کریں، اپنے لیے واک کریں، اپنے لیے جو ہے کچھ نہ کچھ ہابیز رکھیں، اور تاکہ جو ہے نا آپ اپنے آپ کو امپروو کریں۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ آپ کسی دوست سے بات کر سکتے ہیں، کسی سے اس طرح سے یا تو اسی معاملے میں بات کر سکتے ہیں، یا پھر یہ کہ آپ دوسری باتیں کریں، دوسری چیزیں ایکٹیویٹیز رکھیں، تاکہ یہ ایشو جو ہے آپ کے مائنڈ سے آف ہو جائے۔ اور یہ کہ اپنے آپ کو کام رکھیں، بہت زیادہ ایموشنل نہ رکھیں، جتنا سپیس وہ چاہ رہا ہے اس کو سپیس دے دیں، ٹائم دے دیں جب تک کہ وہ خود واپس آئے۔ اپنا آپ اس کو ضرور پوائنٹ آف ویو بتا دیں، اور ایک بار سوری ضرور کر لیں کہ اگر میں نے کہیں پہ کسی پوائنٹ پہ ہرٹ کیا ہے تو آئی ایم سوری، اور میرا مقصد یہ نہیں تھا، اور وی کین ڈسکس جو بھی ایشو ہے ہم اس کو میچور طریقے سے سالو کر سکتے ہیں ڈسکشن کے بعد۔ تو یہ کہ آپ اس کو ضرور اپنا کنوے کرتے ہیں، اور یہ ٹائم جو ہے اس کو صبر کے ساتھ کریں، تو انشاءاللہ، اور اللہ سے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی پرابلم اس وقت چل رہی ہے اس کو سالو کر دیں۔ تو آپ کو پتہ ہے دعا جو ہے سب سے پاورفل ہوتی ہے۔ تو چلیں، آئی ہوپ اس سے آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا سائلنٹ ٹریٹمنٹ کے بارے میں۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔